बंधु माने 21 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन पड़िबाकु जाउछि महालया अमावास्या। एही दिन सूर्य पराग मध्य लागिबाकु जाउछि। तेबे एही सूर्य परागटी आमर भारत तथा ओडिशा रे दृश्यमान नहेले मध्य एहार प्रभाव किंतु समग्र विश्व ब्रह्मांड उपरे रहिबो। तो एही दिन आपण लाल लंकार एही चमत्कारी उपाय निश्चित भाबरे पालन करंतु, कारण एही लंकार उपाय को जदि आपण एही अमावास्या दिन पालन करूछंती तो निश्चित भाबरे एहा आपणको 100 गुणा अधिक फल प्रदान करिवो। आपणको जीवन रे चलीथिबा अनेक गुडिये समस्या रु एहा आपणको मुक्ति देई पारिबो। आपणको जीवन रे धन जनित समस्या हेउ, शत्रु जनित समस्या हेउ, ऋण कर्ज जनित समस्या हेउ, एपरि अनेक समस्या रु एही उपायटी आपणको रक्षा करि पारिबो। तो निश्चित भाबरे एही अमावास्या दिन आपण लाल लंकार एही उपाय को निश्चित भाबरे पालन करंतु। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे सुख एवं दुख आसी थाए एवं जाई थाए, मात्र बेले बेले आम जीवन रे किछि एपरी समस्या आसी थाए जहा जीवार ना ही नै न थाए एवं एही कारणरो आमे सब बेले चिंताग्रस्त रही थाओ एवं एपरी परिस्थिति रे आमे माने ईश्वरंकर शरण रे जाई थाओ एवं आमे जदि वास्तव रे प्रकृत श्रद्धा एवं विश्वासर सहित भगवान को डाकी थाओ तेबे से आमको सेही समस्या रु बाहर को मध्य नै आसी थांती। तो एपरी परिस्थिति रे आज मु आपण माननकु एक एपरी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जे उपाय को पालन करी आपण निज जीवन रे चलीथिबा अनेक गुडिये समस्यार समाधान करि परिबे। बंधु माने आपण माने जानिथिबे आजिकार दुनिया रे हमर बंधु कम एवं शत्रु अधिक रही थांती। एपरी किछि व्यक्ति आम सहित रही थांती जे माने उपरकु तो हमर बंधु भली व्यवहार करि थांती, मित्र भली देखि होई थांती, किंतु वास्तव रे से माने हमर शत्रु होई थांती। हमर उन्नति को से माने सह्य करि पारि न थांती, जहा फल रे हमकु समस्या रे पकाइबा पई से माने अनेक प्रकारर चेष्टा मध्य करि थांती। तेबे शत्रु आपणकर कार्य क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे थाई पारंती, आपणकर पाख पड़ोसी रे मध्य थाई पारंती। तो एपरी परिस्थिति रे शत्रु मानक ठारू रक्षा पाइबा पई आपणकर शत्रु मानकर विनाश पई आपण एही उपायटी निश्चित भाबरे पालन करि परिबे। बंधु माने जदि आपणक उपरे कोनोसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रही थाए किबा कोनोसी कला जादूर प्रयोग करा जाय थाए तेबे आपण आपणक जीवन रे कदापि भी उन्नति करि पारि नथांती। आपणक उन्नतिर सब रास्ता गुडिक बंद होई जाय थाए। तो आपण जदि एही उपायटी को परिनेउछंती तो निश्चित भाबरे ए सब समस्या गुडिक आपणक जीवन रु दूर होई जिवो। तेबे आज मु आपणको लाल लंकार किछि एपरी उपाय विषय कहिबाकु जाउछि जदि एही उपाय गुडिक आपण करिनियंती तो आपणको जीवन रु शत्रु भय दूर होई जिवो एवं आपणको उपरु सब खराब शक्तिर प्रभाव मध्य दूर होई जिवो। तेबे आपणको जीवन रे जदि शत्रु संख्या बढ़ी जाइछंती, जेउ आडे गले आपणको शत्रु भय लागि रहउछि किंबा आपणको शत्रु माने जदि आपणको विरुद्ध रे एपरी किछि कार्य करूछंती जहा द्वारा प्रत्येक क्षेत्र रु आपणको कष्ट मिलुछि, आपणको समस्यार सामना करबाकू पडुछि एवं ए सब समस्या रु आपण मुक्ति पाइबाकू चाहुछंती तेबे आपण 3टी नाली लंका को जलाई एही छोटिया उपायटी करिनियंतु। एही उपायटी को करिबा मात्रे आपणकर शत्रु भय दूर होई जिवो। शत्रु माने आपणकर कोनोसी भी क्षति करि परिबे नाही। जेमिति नाली लंकाटी बहुत राग होई थाए सेमिति एहार रागपण द्वारा एहा आपणकर शत्रु मानकर सब शक्ति को मध्य नष्ट करि देबो, सब योजना गुडी को मध्य नष्ट करि देबो। एहा व्यतीत खराब नजररो मध्य एहा आपणको रक्षा करि थाए। समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति को एहा तुरंत नष्ट करि देई थाए। बंधु माने नजर उतारिबा पई लाल लंका एवं गोलमरीचर उपाय बहुत ही प्रभावशाली होई थाए। बंधु माने एही लाल लंकाटी एते चमत्कारी होई थाए, एते प्रभावशाली होई थाए जे आपण जेमिति ही एहार उपाय को करिथांती एहा तुरंत ही तार फल आपणको देखै थाए। गोटे रु 2 दिन मध्यरे आपण एहार प्रभाव निज जीवन रे देखिबाकू पाई परिबे।
तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही उपाय को आपनकु किपरि भाबरे एवं केउ समय करिवार अछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे आपण माने जेतेबेले सफलता आडको गति करिथांती ऊपर को उठिबाकू चेष्टा करिथांती तो समाज रे आपणकर शत्रु संख्या मध्य बढ़ी जाई थाए एवं से माने सब दिकरु आपणको हैरान करबा पई चेष्टा करिथांती समस्या रे पकाइबाकू चेष्टा करिथांती आपणको तळकू टाणीबाकू चेष्टा करिथांती। तेबे सेमानंक ठारू बंचिबा पई सेमानंकर समस्त प्रकारर षडयंत्र रु रक्षा पाइबा पई आपण माने निश्चित भाबरे एही उपायटी को पालन करंतो। एमिति कि आपणको तळकू खसाइबा पई आपणकर उन्नति को रोकिबा पई किछि व्यक्ति आपणको उपरे तंत्र शक्तिर मध्य प्रयोग करिथांती कला चातुर प्रयोग करिथांती। बेले बेले आपणकर घर उपरे ए सब प्रयोग होइथाय किंबा बेले बेले आपणकर बिजनेस रे मध्य ए सब प्रयोग करा जाय थाए जहा फल रे आपणकर घरर उन्नति होई पारि न थाए किंबा जदि आपणकर बिजनेस करूछंती आपणकर बिजनेस रे भलो लाभ हेउथिबो तो हठात करी आपणकर लाभ बदल रे क्षति हेबाकू लागि थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे आपण जदि एही लाल रंगार उपायटी को करि नेउछंती जहा आजि मो आपणको एही वीडियो रे कहिबाकू जाउछि तो निश्चित भाबरे ए समस्त प्रभावरु आपणको मुक्ति मिलि जिवो। ए समस्त प्रभाव गुड़िक नष्ट होई जिवो एवं पुणी थरे आपण निज जीवन रे उन्नति करिबाकू लागिबे। तेबे तीनोटी लाली लंका आपणको केउठारे जळाइबार अछि एवं केउ दिन आपणको एही उपाय को करिबार अछि। तेबे सेथि पई सर्वप्रथमे आपणको तीनोटी नाली सुखिला लंका नेबार अछि एवं एमिति लंका नेबे जाकी संपूर्ण भाबरे निखुण होइथिबो एवं सेथिरे डेंफ लागिथिबो। तापरे आपणको गोटे कर्पूर खंड नेबार अछि। तापरे आपण गोटे धळा रंगर कागज नियंतु जेउथिरे किछि भी लेखा होई नथिबो कोनोसी गार मध्य जेमिति न पडिथिबो संपूर्ण सादा कागजटी आपणको नेबार अछि एवं गोटे कलम मध्य आपणको नेबार अछि। एपरि कलम जहार रंग कला होइथिबो तार साहिटी जेपरि कला होइथिबो। तेबे एही उपायटी को आपणको निज घरे करिबार अछि। मात्र मने रखिबे आपण निज घरे गोटे एपरि रूम रे बसिबे जेतेबेले आपण एही उपायटी को करिवे जेमिति सेही रूम को केही न आसंती किंबा ए विषय रे आपणको केही किछि न पचारंती। उपायटी करिबा समय आपण कबाटटी को बंद करि देबे। चेष्टा करिवे सेही समय आपण एही उपायटी को करिबा पई जेउ समय आपणको केही डिस्टर्ब करिवे नाही कारण जदि आपण एही उपायटी करबा समय केही देखि नियंती किंबा आपणको किछि पचारि दियंती तो एही उपायटी तार प्रभाव देखाइ न थाए एही उपायटी निष्फल होई जाय थाए। सेथि पई एही कथा प्रति आपणको विशेष ध्यान रखिबार अछि। तो एही उपायटी करबा समय आपण दक्षिण मुखा होई बसिबे दक्षिण दिग को मुख करी बसिबे। भूमि उपरे बसी आपणको एही उपायटी करिबार अछि। खट उपरे किंबा चेयर उपरे आपण बसिबे नाही। तापरे आपण जे कागजटी नेइथिबे एवं जे कला रंगर पेनटी नेइथिबे सेथिरे आपण सेही कागज उपरे शत्रु लिखिबे। मने रखंतो शत्रुर नाम आपण लिखिबे नाही कारण एपरि किछि शत्रु आपणकर थाई पारंती जहाको आपण जानि मध्य नथिबे आपण तांको निजर मित्र भाबुथिबे किंतु वास्तव रे से आपणकर शत्रु होइथिबे। तो सबु शत्रु मानकर नाम लिखिबा मध्य संभव हेबो नाही तेनु आपण कहार नाम न लिखि कागज उपरे शत्रु लिखिबे। तापरे आपण जो डेंफ लागिथिबा तीनोटी नाली सुखिला लंका नेइथिबे सेही तीनोटी लंका को हाथ रे धरी आपण निज मुंडरो पाद पर्यंत 7 थर एंटी क्लॉकवाइज बुलाइबार अछि। तो आपण निजे ही सेही लंका को हाथ रे धरी मुंडर ऊपर ठारो पाद तळ पर्यंत एंटी क्लॉकवाइज 7 थर बुलाइबार अछि। तापरे जो कागज रे आपण शत्रु लिखिछंती सेही कागज ऊपर आपण सेही तीनोटी नाली लंका को रखि दियंतु एवं जो कर्पूर खंडटी आपण नेथिबे से कर्पूर को मध्य आपण लंका पाखरे कागज ऊपर रखि दियंतु। तापरे आपण से सब को एक एपरी जगह को नहीं जांतु जो स्थानटी पूरा खोला होइतिबो। आपण निजर बालकोनी को नहीं पारिबे छात ऊपर को मध्य नहीं पारिबे। तेबे ध्यान रखिबे जेतेबेले आपण ताकू नेकी जळाइबे
ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଏ କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ସେହି ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏବଂ ସେହି କାଗଜ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ଆପଣ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜଳିଯିବ ସେଇଭଳି ଆପଣ ତାକୁ ଜଳାଇବେ। ତେବେ ଏସବୁ ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହାର ପାଉଁଶକୁ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବେ ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଫୋପାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସିଧା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିବେ। ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହର କୌଣସି ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅତି କମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 3 ଥର ଲଗାତାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି କରନ୍ତି ତାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ନଜର ଦୋଷ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଳା ଯାଦୁର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସ ହେଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଲି ଲଙ୍କାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗ ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି, 7ଟି ଜାଇଫଳ ଏବଂ କିଛି ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। 7ଟି ଫିଟିକିରିର ଟୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଧାର କରଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ,
मोर ही भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी